Om Swastiastu. Kecenduk malih sareng titiang saking Museum Pustaka Lontar Dukuh Penaban titiang Niluh Widiastiti penyuluh bahasa Bali Provinsi Bali sanit pulih amongan ring Kelurahan Karangasem kesarengin antuk semeton titiang Niluh Puturika Darmayanti penyuluh bahasa Bali sanit pulih amongan ring Kelurahan Subagan. Ring rahine sane becik puniki titiang jagi matayang materi indek tata cara ngarya media tulis lontar. Ring jagate sekadi puniki minap idedane sarang sami sampun uning sampun arang pisan krama miwah parejana sane kantun ngarya kayun ngarya utawi kantun tatas uning tata cara ngarya media tulis lontar sekadi puniki. Antuk punika sane mangkin ngiring piar sayang tata cara ngarya media tulis lontar. Inggih idedane sareng sami sane pertama sane patut kesaya gayang ritat kala ngarya media tulis lontar inggih punika daun ental puniki sane sampun wayah tur sampun tuh puniki. Yening apucuk ental punika nenten samian puniki dados kaanggen bahan media tulis lontar sakewanten kerarahin ring tengah-tengah nyane kirang langkung punika petang dasa ngantos petang dasa 5 derajat punika kerarahin ring tengah puniki. Tios ring punika kerarahin sane jimbar utawi lumbang nyane punika kirang langkung punika petang senti ngantos 5 senti. Nah, disampune ngemolihang bahan utawi piranti sane sampun nganungkin prasyarat sane inunian sane mangken kerarahin punika panjang nyane akadinapi sane preside kerarah punika kegetep punika bongkol miwah muncuk nyane. Nah sekali puniki kegetep bongkol miwah muncuk nyane kepupulang wus punika kejemuh risampune punika sampun tuh sane mangkin kelanturang antuk proses punika ngesit. Nah proses ngesit punika inggih punika proses ngicalang puniki lidi saking daun ental nyane. Nah sekali puniki dicalang punika mangde samian punika nenten medaging lidi. Nah sekali puniki keicalang. Nah samian punika keicalang akadinapi idedane jagi ngarya daun ental punika akadinika punika keicalang. Nah risampune sekadi puniki sare mangken kelanturang antuk proses ngekum. Nah proses ngekum punika yeneng kelatarang titiang inggih punika ngerem utawi ngerendam punika daun ental sane sampun kekesit inunian nganggen toya sane anyar. Nah proses ngerem punika utawi ngekum punika kirang langkung punika 3 minggu utawi 3 wuku ngantos petang wuku kedagingin toya anyar kerendam. Nah proses ngerendam punika nenten meresdayang apisan punika ring 3 minggu wau kangidang sakewanten keselahin punika wantah sampun toyan nyane sampun buta utawi sampun mambu sane nenten becik punika kelangsuin punika entale punika kedagingin malih toya anyar punika proses punika ngelantur malih sane sampun ngemedalang ambu sane nenten becik malih kelangsuin ngantos 3 minggu ngantos toyan nyane sampun ening. Nah ritat kala sampun memargi punika 3 minggu utawi 3 wuku ngantos petang wuku punika wau kelangsuin punika nganggen toya sane sampun medaging tasik. Nah inunyan ngekum lontar punika daun ental punika fungsin nyane punika mangde ngicalang sat ijo daun utawi klorofil nyane miwah ngalitang pori-pori daun ental punika. Nah disampune kekum kelangsuin nganggen toya anyar sane sampun medaging tasik wau kelanturang antuk proses punika nyemuh. Nah
ritat kala ida dane nyemuh nika nenten meresidayang apisanan punika agabung punika sakewanten kejemuh ngambil asiki kenten sekesiki nika ke alemar punika kejemuh mangde toh nyane punika becik. Nah proses nyemuh niki kemargiang ngantos toh kirang langkung punika 6 jam wantah meresidayang sane becik punika kemargiang araine nika mangde samian sampun toh. Nah ritat kala sampun dontal sane sampun ke proses imian sampun toh mangkin kepupulang malih ketegul kegenahang ring genah sane kering nika nenten kelembaban nyane sampun terjaga punika kegenahang punika 3 saseh ngantos petang saseh punika paling kidek 3 saseh utawi petang saseh punika mangde kawentenan nyane mangde nenten renyah punika. Nah disampune sampun 3 kegenahang utawi diistirahatkan punika 3 saseh ngantos petang saseh wau kelanturang antuk proses punika ngelablab. Nah proses ngelablab punika sanika piranti sanika anggen punika toye miwah mice pale rempah-rempah mice pale cengkeh miwah babakan kulit kayu. Kawigunan punika rempah-rempah punika mangde ngemedalang ambu sane ketakutin utawi kejerihin oleh titeh utawi sane tiosan. Nah proses ngelablab punika kemargiang kirang langkung punika kutus jam. Nah ritat kala ngemargiang proses punika minab toyane sampun surut kedangin malih punika kantos kutus jam. Risampune ngelablab punika kantos kutus jam. Nenten langsung punika kaangkidang sakewanten kegenahang dumun ngantos benjang nih. Sampun benjangne wau daun ental sane sampun kelablab punika wau keangkidang kelanturang malih antuk proses nyemuh. Nah, proses nyemuh puniki patah sekali dumun kejemuh sekebidang punika ngantos punika tuh. Nah risampune sampun tuh kepupulang puniki nganuten panjang nyane yaning 40 cm, petang dasa cm, petang dasa cm, petang dasa 5 punika petang dasa 5 kelanturang antuk proses punika melagbag. Nah niki mewaste pemelagbag sekali puniki. Puniki daun tal sane nunyan kejepit puniki anggen pemelagbag kantos keret pisan puniki. Nah kawigunan nyane mangde daun tal punika sane minab inunian mejemuh nika mendaging mekelilungan utawi nenten lurus punika nenten beneng mangkin kejepit nganggen pemelagbag mangde lurus tur nipisang punika punisen ya kegunanya nih. Proses melagbag puniki kirang langkung punika paling kidek puniki 3 saseh utawi petang saseh kejepit nganggen pemelagbag. Wantah sampun kejepit nganggen pemelagbag puniki 3 saseh utawi petang saseh puniki kelanturang antuk proses puniki nagingin bolongan puniki ring daun tali. Nah ring daun tali nika kan mendaging 3 bolongan ki ring kiwa tengen miwah tengah. Nah mangde patah puniki bolongannya nih kedagingin numun ketusuk mending ke pilang numun ketusuk nganggen numun jaum kenten mangde patah genahnya nih ini ngari sates mangde sanian patah genahnya nih bolongannya nih. Nah risampune punika kaambil malih alemar nggih, alemar sekelemar niki kebolongin nganggen piranti sane mewaste pirit. Nah niki pirit manggen kelanturang antuk proses molong niki. Nah niki. Nah ngantos daun ental punika bolong sekali puniki. Nah niki ketiga ring tengah, ring dua miwah ring tengah. Nah risampune punika lontarnya mau bolong, mungkin kepil-pilang malih dados siki kejepit puniki nganggen penyepit puniki nggih kadi puniki ketusuk kadi puniki iki muaste penepas niki kejepit. Nah
puniki kawigunannya puniki nganggen ngakapang puniki ampun kejepit kadi niki keserut nganggen piranti sane muaste serut mangde sisi-sisinya patah dor maning nenten wenten wek mebris misan itu nenten daging mangde sami patah. Nah katanya sekadi puniki yang sampun meserut atap puniki sampun atap. Nah ini sampun meserut. Sampune meserut puniki kelanturang antuk proses ngewarnain puniki mangde pekantenan lontare becik nganggen pinepet kadi niki kewarnain puniki nganggen cat biasanya cat sane keanggen punika cat muadah teme warna barak niki kadi niki daun tal niki sane kejepit niki daun tal nenten kayu niki karena kejepit keras niki antos kadi kayu niki kewarnain kedaging warna niki. Nah, disampune warnanya nih puniki tuh bau ke buka puniki. Nah, tadi niki pekantananane. Nah, niki kan durung mendaging garis puniki. Nah, yening jagi nyurat lontar, yening angin pemula utawi penten biasanya mendaging garis bantu puniki garis puniki. Nah, tate cara ngarie garis punika nganggen puniki mangsi puniki yening dupun nganggen mangsi medaging minyak kan utawi wentar ramuan tuung kokak punika keanggen niki keanggen nagingin garis niki piranti sane muaste sepat. Nah tadi niki yening ngarie garis papat puniki benangne yening ngarie garis ketiga punika benangne. Nah keambil kecelebang ring kenten warnane mangsi inunian wau ketempelang ring daun entali. Tadi punika sampun mendaging garis, ini sampun mendaging garis, pekantanannya nih sekadi puniki. Nah, ini sane sampun mendaging garis. Ini sampun mendaging garis, sampun tuh puput sampun puniki tata cara nyurat, tata cara ngarie media tulis lontar. Yening wilangin titiang saking proses sanika pertama ngantos proses puniki nyepat kirang langkung galah sane ketelasang punika kirang langkung kalih warse yening ngerarah sane becik nika kalih warse sampun pinih gede punika galahin wantah bersedang dawag mlagbang nika suwe dawag istirahat ngenahang nika suwe kenten becik sampun hasilnya nggih. Akadi punika materi sane preside aturang titiang dumugi mawi guna miwah wenten pikenah nyanyi. Kirang langkung antuk titiang ngelungsur gengrene pengampura sane mangkin saking Museum Pustaka Lontar Dukuh Penaban puputang titiang antuk parame santi. Om santi santi santi. Om.